हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंध द्वितीय अध्याय। श्रीसुत उवाच ए जेते कहिली मुतोते ईश्वर शरीर समेते ए स्थूल देह मने धरी सुबुद्धि बले जत्न करी से हरि अंतर बाहारे अन्य के अछि ए संसारे से सर्वबुद्धि अनुभूत स्वप्न जाग्रत मध्य स्थित सत्य आनंद जल निधि भक्त जनक सर्व सिद्धि जाहार तहु ए जगत आत्मार संगे उदयस्त एहि प्रकारे पूर्व काले से आत्मा जोनिए सयले आत्मस्मरण बुद्धि बले सर्जिलाए विश्वमंडले आत्मा को पाली पुणी हरे बोईत जेन्हे बणी जारे सबदमय ब्रह्मपथ जे मार्गे जीव आत जात पड़ी भ्रमई अध ऊर्ध्वे किछि न लभे लाभ पदे बासनामय माया जाने न बुझि निरते भ्रमणे ताहांक मध्ये से सुबुद्धि जाने बेपार सदबुद्धि विचार करे माया पथे मुहि भ्रमई किस अर्थे श्रम लभई आत जाते लाभ न मिले मोर हस्ते एणु ए पथ श्रम तेजी जे प्राण आत्मा लाभ खोजी प्रत्याशा दूरे परिहरे आत्मारे आत्मा बोध करे अल्प सुखे आत्मा तो से वर्तई दिन उपवासे थाऊ ए वसुंधरी अंक कि सुख सुवर्ण पल्यंक समर्थ भुज थाऊ बामे कि प्रयोजन उपाधाने जेबे बा अछि अंजलि कि प्रयोजन पाकस्थली दिग्बल कल जेबे थिब पट वस्त्र रे कि सहेब वृक्षर जेउ फल मान से कि नुहंती भिक्षा अन्न नदी सबु की सुखी अछि गिरी गुहा की रुंधी अछि हरि की न रखे भकत धन लाभरे किंपाचित एमंत भावे कृष्ण पादे जे प्राणी भजन्ति आनंदे से किंपा धन गर्भी लोके तणे भजिबे आत्मा सुखे एहि प्रकारे आत्मा चिते सिद्धि लभन्ति अनुभूते से प्राणी हुए कृत्य कृत्य ताहांकु प्रसन्न अनंत
एणु निरते आत्मयोगे भजिब कृष्ण पाद जुगे मुझे ते कहिली विश्वासे एणु संसार हेतु नासे ए भावना दर करी संसार चिंता चिते भरी पशु मानकर ए गति माया संसारे जे भ्रमंती देख संसारे प्राणी जेते जंत्रित कर्म आयते बैतरणी नामे नदी जातना मध्ये से प्रसिद्धि तही पड़ई देखु देखु तांक जीवन के बारखु अर्जिला कर्म फल लभी अशेष देहे ताहा सेवी एबे हो शुण नृपमणि तेणु संसारे तरे प्राणी से अबाए नर शरीरे धारणा जोग निर्विकारे स्वदेहे हृदय प्रकाशे से हरि घोर तमनासे प्रादेश मात्र रूप धरी विजय प्रभु नरहरि सूक्ष्म स्वरूप रूपतार शुण सानंदे कुरुवीर श्याम सुंदर भुज चारी शंख कमल चक्रधारी धारण जोगे एहा चिंती निश्चल नयने देखंती प्रसन्न श्रीमुख मंडल लोचन पुंडरीक दल कदम्ब किंजल कसुरंग पीतवसने सोहे अंग अमूल्य हार वक्षस्थले रत्न केयूर बाहु मूले सुवर्ण किरीट कुंडल सुंदर अलका कपोल हृदय पद्म मध्ये स्मरी ए रूप चिंते ब्रह्मचारी श्रीवत्स कौस्तुभमणि सुवर्ण सूत्रे सुखंजनी आजानु लंबे बनमाल कंधु बेष्टित वक्षस्थल रथी में खड़ा कटी माझे अंगुले मुद्रिका विराजे अंगदनुपुर कंकण विविधे अंग आभरण कमल पुष्प शिरे सोहे नीलकुंतल जनमोहे सुंदर हसित बदन अंजने विराजे नयन भ्रुभंग अनुग्रह मुख भ्रुकोटि कुटिल सुरेख एमंते ईश्वर देहे चिते चिंतिब माया मोहे जाबत धारणार बळे मन न रहे सुनिश्चले एमंत एक एक अंगे नित्य भाविब बुद्धि जोगे हास्य बदनु पाद जाए भाविब विष्णु स्थूल देहे
ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନ ଧ୍ୟାନ କରି ଭିତରେ ପଶିବ ପ୍ରସାରୀ। ଯାବତ ବୁଦ୍ଧି ନିଜ ଦେହେ ନ ଦେଖି ତତ୍ଵର ଉଦୟେ ତାବତ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଚିନ୍ତି ଚିତ୍ତେ ସ୍ମରିବ ନୀତି ନୀତି। ସୁଖେ ବସିବ ସ୍ଥିରାସନେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ଏମନ୍ତେ କରିବ ଧାରଣ ଯାବତ ନ ଘଟେ ମରଣ। ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ କାଳେ ମନନ କରିବ ଚଞ୍ଚଳେ ଯୋଗ ଧାରଣେ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ସାଧିବ ସମାଧି ଧାରଣ। ଆସନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବଳେ ମନକୁ ସ୍ଥାପିବ ନିଶ୍ଚଳେ ମନ ସହିତେ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ସଂଯମ। ସେ ବୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରମାଣୀ ଆତ୍ମାରେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞକୁ ଜାଣି ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ନିରୋଧୀ ଏମନ୍ତ ଯେ ଜନ ସୁବୁଦ୍ଧି। ଆତ୍ମାର ଲାଭ ଲଭେ ହେଳେ କର୍ମ ଛାଡ଼ିବୁ ତେତେବେଳେ ଏ ଭାବେ ଜୀବର ନିସ୍ତାର କାଳର ନାହିଁ ଅଧିକାର। ଦେବେ ନୁହନ୍ତି ଯହିଁ ହିଂସ୍ର ତ୍ରିଗୁଣେ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରବେଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣେ ଅଗୋଚର ଯହିଁ ମହତ ତତ୍ଵବର। ଏ ଘେନି ବୈଷ୍ଣବର ଧାମ ପରମ ପଦ ତାର ନାମ କେବେ ନ ପାନ୍ତି ଯାହା ଚିନ୍ତି ନ ଜାଣୁ କହନ୍ତି। ଦୁରାତ୍ମା ଭାବ ପରିହରି ସହୃଦ ଭାବ ଚିତେ ଧରି ପରମ ପଦେ କରି ସ୍ଥାନ ତେବେ ସାଧିବ ଦୃଢ଼ ମନ। ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଭାବି ପାରିଲେ ହେବ ସର୍ବସିଦ୍ଧି। ବାମ ଚରଣ ପଛଭର ତେଣେ ନିରୋଧୀ ମୂଳାଧାର। ମୂଳ ପବନ ଊର୍ଧ୍ୱେ ତୋଳି ନାଭି ପବନ ସଙ୍ଗେ ମିଳି ବେନି ପବନ ତୋଳି ବଳେ ସ୍ଥାପିବ ହୃଦୟ କମଳେ। ତହୁଁ ତୋଳିବ ତିନି ପ୍ରାଣ କଣ୍ଠେ ଯେ ବସଇ ଉଦାନ। ବ୍ୟାନ ପବନ ତାର ତୁଲେ ଧରି ସ୍ଥାପିବ ତାଳୁ ମୂଳେ। ତହୁଁ କୁମ୍ଭକ ସାଧି କରି ପ୍ରାଣକୁ ଭୂମଣ୍ଡଳେ ଧରି ନିରୋଧ କରି ସ୍ୱହାଦ୍ୱାର ସ୍ମରଣ କରିବ ଓଁକାର। ନିୟତ ଥାଇ ଯୋଗ ବନ୍ଧେ ତେବେ ସ୍ଥାପିବ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରେ। ନିଶ୍ଚଳ ଯୋଗେ ଦୃଢ଼େ ସାଧି ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମ ରନ୍ଧ୍ରେ ଭେଦି। ପରମ ପଦେ ତାର ଗତି ବ୍ରହ୍ମାର ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକେ ସ୍ଥିତି। ଗୁଣ ସମୂହ ଅଷ୍ଟନିଧି ଯେଣୁ ବାଞ୍ଛଇ ମନ ସିଦ୍ଧି। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ
ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ମିଳେ ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏ ଗତି ପରମ ପୁରୁଷେ ବୋଲନ୍ତି ଏ ମନ୍ତେ ତିନି ଲୋକ ଜିଣି ଶୁଣ କହିବା ପରିମାଣି যে কর্ম সাধে কর্ম কাণ্ডে সে কাহি লভে ঊর্ধ্ব দাণ্ডে কেবা লভিব কর্ম ভাগে সমাধি বিদ্যা তপ যোগে সুষুম্নারন্ধ্রে ব্রহ্মপথে জ্যোতি প্রকাশে ঊর্ধ্বগতে বিধৌত কর্ম শরীর সে চিত্রে স্থিতি সুষুম্নার সে সুষুম্নার চক্রসার সে চক্র তলে ধ্রুবপুর বিশ্বর নাভি সে বোলাই আত্মা স্বরূপে তহু যাই প্রবেশ পরম স্বরূপে ব্রহ্ম নির্বাণ মহলোকে কল্প আয়ুষ সিদ্ধ গণে যহি রহন্তি অনুক্ষণে সে পুଣି কল্প ক্ষয় কাଳେ ଅନନ୍ତ ନିଶ୍ୱାସେ ଅନଳେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନେ ପଶେ ବେଦ ଯା ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକେ ଘୋଷେ ସଂସାର କର୍ତ୍ତା ଯେ ବୋଲାନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକେ ସ୍ଥିତି ସେ ପୁରେ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଶୋକ ଜରା ମରଣ ଉଦବେଗ ଚିତ ଅନର୍ଥ ହେତୁ ନାହିଁ ଜନ୍ମ ମରଣ ଭୟ କାହିଁ କେତେ ହେ କାଳ ସେ ଭୁବନେ ରହି ଚିନ୍ତଇ ଅବଧାନେ ପୃଥିବୀ ରୂପେ ଲିଙ୍ଗ ଦେହେ ସେ ପୁଣି ବିହରେ ନିର୍ଭଏ পৃথিবী রূপে জলে যাই সে ইষ্ট ভোগ তা ভুঞ্জই অনল সমতহু স্থিতি জ্যোতি স্বরূপ প্রাণ চিন্তি পবনে করই সঞ্চার ধরই পবন শরীর সে বায়ু কালে নভে পুরে সে জীবলিঙ্গ রূপ হরে গন্ধ কল্পই ঘ্রাণ মাত্রে রসকু রসনা সঙ্গতে দৃষ্টিরে রূপকু সংহারি ত্বককু স্পর্শরে সে হরি শবদ গুণে কর্ণ ভারি এ রূপে প্রাণে সূক্ষ্ম ধরি বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ভাব এণে এ পঞ্চমাত্রা পরমাণে এ অহংকার ভগবান বুদ্ধি ইন্দ্রিয় দিব্য জ্ঞান পঞ্চবিকারে পঞ্চদেবা মন সন্মতে করি সেবা এ পঞ্চদেবতা সহিতে সূক্ষ্ম স্বরূপে মহতত্ত্বে সে তত্ত্ব গুণর সংস্থান প্রধানে দেহে হুয়ে লীন নিত্য নির্গুণ সে নিরোধে দশ ইন্দ্রিয় আত্মা সাধে আত্মা নিরোধে আত্মা জ্ঞানে প্রবেশ কলে অব্যমানে আনন্দ জ্ঞান রস ভোলে
শান্তি ভজইছে নিশ্চলে এ মন্তে ধারণানুভাব নিশ্চে পশই বাসুদেব অন্তে লভই যেতে গতি তাহাকু কহি ভগবতী যহি পশিলে আত্মা মন নলভে পুনরাগমন শুণ হো নৃপ পরীক্ষিত যেণু পুছিলু ভাগবত মোক্ষর মার্গ মু কহিলি তো মনু সংশয় ছেদিলি তেণু কহিলি শ্রুতি যোগে তোর সমীপে অনুরাগে দইবে কাଳ অবসান এণে কহিবা দিব্য জ্ঞান ব্রহ্মার তপে হই তোষ বিষ্ণু যে দেলে উপদেশ সে পদ কহিলি মু তোতে এবে তু শুণ এক চিতে সংসারে সঞ্চরন্তি যেতে সে কাহি ଯିବେ বিষ্ণু পথে সে কথা শুণ প্রিয় ভাবে সে ভক্তি লভে বাসুদেবে ব্রহ্মার তপ কষ্টে হরি যাহা কহিলে দয়া করি সে সর্বব্রহ্ম বেদ সার সকল বুঝি তিনিবার সে হরি সর্বভূত মধ্যে নিত্য বিহরে আত্মা পদে সে ভক্তি জীব সুখ পথ এভাবে হেলে আত্মারত বুদ্ধি লক্ষণ অনুমানে নিশ্চল যোগী যোগ ধ্যানে কে অবা করিব গোচর জগত বাহ্য অভ্যন্তর এঘেনি সর্ব আত্মা ভাবে সর্বদা কালে একঠাবে হরিଙ୍କୁ কর্ণ পথে শুনি মুখে নিরতে নাম ভণি সে হরি কথা মৃত রস যে করে কর্ণ পথে গ্রাস বিষয় বিষ নাসি চিত পবিত্র করে অন্তর্গত গোবিন্দ চরণ কমলে পশই ভক্ত যোগ বলে এ ভাগবত রস চিতে সুজনে প্রিয় কর্ণ পথে বিষয় রস যাউ নাশ কহই জগন্নাথ দাস ইতি শ্রীমদ্ ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসায়াম সংহিতায়াম 82 त्रयोदश स्कंधे शुक परीक्षित संवादे योगस्मृति द्वय वर्णने नाम द्वितीय अध्याय।